වැඩිහිටියෙක් වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 55 60ට පස්සේ උරගෙන වැඩිහිටියෙක්නේ. නමුත් අද අවුරුදු 90ක් වුණත් වැඩිහිටියෙක් වශයෙන් එයාට මේ හැකියාවක් තියෙනවා නම් මොන හරි දෙයක් කරන්න එයා ඒක කැමැත්තෙන් කරනවා නම් ඒක ලොකු දෙයක්. Sri Lanka is currently in the advanced stages of a demographic transition. People considered old, that is over 60 years of age, made up 10% of the population in 2010. This makes Sri Lanka the fastest aging country in South Asia. Causes of this increase include declines in fertility and mortality rates. Men and women are not just living longer, they are also working longer. However, their contributions are rarely recognized or captured in national statistics. The Center for Poverty Analysis spoke to 20 elderly people in selected areas of the Hambantota and Batticaloa districts, representing a cross-section of the elderly population. This documentary attempts to explore the reality of the elderly, revealing that they remain active and productive well into their late years, either because they have to or because they want to. It calls for recognition of their continued contribution to society and the need to protect and ensure their rights. The individuals we met engaged in a range of activities. Some enjoy working because it means they can stay active and it is a lifestyle they are used to. කම්මැලියක් වෙන්න හේතුවක් නැහැනු මේ ගස් කොළන් වලට පොහොර දාන්න ඕන. මේවයි පස්පුරුල් කරන්න ඕන. Some have no choice but to keep working for various reasons. They may continue to have dependents like grown unemployed children or grandchildren. உங்களுக்கு எந்த ஒரு இது இல்லைன்னா நான் தானே பார்க்குறாள். ஏன்னா பெண் பிள்ளைகள் அடிக்கிறபடியா ஆம்பளைங்க பிரச்சனை ஆகுறது. எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எங்களுக்கு. ගෙදර ඉන්නේ මමයි මගේ දුවයි දුවගේ දුවයි අපි තුන් දෙනයි. Some have to fend for themselves due to the loss of a spouse. அவங்களோட அப்பா சாக முதல் நான் ஒரு வேலையும் செய்கிறதில்ல. அவங்களோட அப்பா செத்ததுக்கு பிறகு நான் தொழில் செய்ய துவங்கினேன். Or because their children are unable or unwilling to care for them. විහිදන් නැති නිසා දරුවන්ට මේගොල්ලන්ට කරදර කරන්නේ. එක්කෙනාට හතර පහ දෙනා ඉන්නවා ළමු. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට උගන්වන්නයි මගේ වැඩ කරන්නයි බෑනේ. Quite often, limited or lack of social security, savings and a pension compel the elderly to keep working for a regular income. ඉතුරු කිරීම නෝන ඉතින් මම නැහැ ඉතුරු කිරීමක් කරන්නේ. දැන් ওই පොතක දාලා කීයක්වත් මම නැහැ. කට්ටිය 10 දෙනෙක් අතරේ රුපියල් 1000 දාලා මිතුරුවව පටන් ගත්තා. ඒ කොටස් මුදලට මට මාසෙකට පොලි ලැබෙනවා. ඉතින් එච්චර තමයි මට ඉතුරු වෙයි කියලා තියෙන්නේ. சம்பளம் 120 ரூபா தருவாங்க. அப்படி மாதாண்டன் போகிறதுக்கு காணும் தானே 2 பருவத்துக்கு வரும். ஆனால் உழைக்கிறது எல்லாம் சாப்பாடு இப்போ நம்ம இப்படி வெள்ளாமை குத்துறது பயிர் செய்கிறது அது எல்லாம் சாப்பாட்டுக்கு இது போகும். ඉතිරි කිරීම කරා කියන්නේ අර මේ සමාජ සේවා අමාත්‍යාංශයෙන් තිබුණේ මේ විශ්‍රාමික ගැටුම් ක්‍රමයකට අනේක දායකත්ව වෙලා ඒකෙන් මාසයකට පොඩි ගණන් දැනට ලැබෙනවා. For these and other reasons, many continue to be productive well into their old age. அல்லாட்டி அதை ஒன்றும் செய்யலை. நாங்கள் சும்மா கிழமன் கட்டண்டு போட்டு இருந்தோம்னா என்ன செய்யறோம் நாங்கள்? சாப்பாடு வேணுமே தம்பி, நமக்கு சாப்பாடு வேணுமே. In most cases, elderly men continue to do the same work they did when they were young. ඉගෙන ගත්ත රැකියාව නිසා ඒකෙන් තමයි මේ පවුලක් ගත්ත කරලා ළමයි මේ තත්ත්වෙට ගෙනල්ලා දැනටත් මම ඒක තමයි කරන්නේ. நான் அந்த ஒரு 18 வயது தொடக்கம் நான் தொழில் வேலை பழகிட்டேன். அதுக்கு பிறகு இந்த வேலை செய்யணும். Women's livelihoods, however, keep changing over their lifetime, often influenced by key events such as marriage, illness, or death of a spouse. சீன தொழிலும் வெள்ளாமை தொழிலும்
செய்து மக்களை வளர்த்துட்டு இருந்தான். அவங்களோட அப்பா செத்ததுக்கு பிறகுதான் நான் தொழில் செய்ய துவங்கினேன். ඊට පස්සේ ඉතින් මහත්ය නැති වුණාට පස්සේ ජීවත් වෙන්න ඉතින් ක්‍රමයක් නැති නිසා මම ඉතින් ඇඳුම් කපලා මහන්න එහෙම මට හොඳටම හැකියාව ඇති වුණා. Elders' work is often traditional and mostly at a subsistence level. රැකියාව විදිහට මම මේ රේන්ද ගොතනෝ රේන්ද වලින් ওই නිර්මාණ රේන්ද රෙදි මේස රෙදි ඒව එක එක ඒවා හදනවා අර. The elderly also help to cut household costs by taking care of children, making meals, taking children to school and helping with homework. நான் 5:30 மணிக்கு கிளம்புற வீட்டு வேலை அவ்வளோதான் செய்து வாசலெல்லாம் கூட்டி தேத்தனியெல்லாம் அடுப்பில் வச்சு போட்டு கோப்பை சாமானெல்லாம் கழுகி வச்சா மறு பிள்ளையில குளிக்க வாட்டு பிள்ளையில தலையை எடுத்து கட்டினா பள்ளிக்கூடம் போகும். ඉතින් අර දරුවගේ පසුපස්ස තවමත් මොන්ටිසෝරි ඉඳලම තවමත් යනවා. ඉතින් දුවත් hina වෙනවා අම්මා දැම්මත් අතාරින්න අම්මේ දෝනි දැම්මත් අතාරින්න සමාජයට එයා වැටෙන්න අරින්න කියලා. මං කියනවා එයාට තව සමාජය ගැන දැනගන්න තාම චූටි වැඩි. ඒ නිසා ඉතින් මම තව ටිකක් යන්න හැකිලි මට. ඒ නිසා මම ආරක්ෂා කරනවා කියලා. The elderly also contribute to the society they live in by passing on skills, providing advice, and contributing to social action. These contributions are not always acknowledged and appreciated. போலீஸ் சிவில் பாதுகாப்பில் இருக்க அதுங்களுக்கு சம்பளம் கம்பளம் இல்லை சும்மா பொது தொண்டு செய்கிறாங்க அதுக்காக வந்து கேட்குறாங்க என்கிட்ட நானும் ஒன்றை புத்தி சொல்கிறேன். සර්වෝදය සමිතියත් ඉන්නවා අපි ඒ සමිතියත් කරන ශ්‍රමදාන වැඩ වගේ දේවල් අපි දීලා උපදෙස් දෙනවා මෙන්න මේක මේ විදිහට කරන්න කියලා. நான் இந்த நாட்டுக்குத்தில் கொஞ்சம் ஆடினால் கொப்பி வாத்தினாங் இரவில் செத்த வீட்டுகளுக்கு அம்மான பாடுறேன் கோவில் வந்தோன்னா சகல இதுக்கு நான் தான் புராணம் அங்கே படிக்கிற புராணம் முழுது நான் தான் பாடுறாள். Declining physical and psychological health is one of the biggest barriers to the elderly remaining active and productive. മാറിനാമൊന്ന് ചെയ്തമേ ഇപ്പൊണ്ടും ചെയ്യലാല് എന്തൊരു വൈരാഗ്യം കൊണ്ട് വരികേണ്ട നെഞ്ചില് මාතරි පීතාලෙට අර මික්තර උතරින්ජ ස්කෝපියා දෙනෝ දිය වැඩිය විදින්න ඉබ්බන්නේ ඉලයිපු එඬා වේලවටි පුපවර செய்ய கூடாது புரசர் தன்மரி அதுக்காக தான் இப்போ இந்த கிளி மாறாண்டா இந்த புரசர் சோதனை ஒன்று கொண்டு வரணும் இல்லாட்டி புரசர் ஆளை கொண்டு விடும். The country's free healthcare system does not always cover health-related costs such as medicine, travel, and medical equipment. මට මේ ඇහැ දාන්න 18000ක් ගියා. ඇහි සාචි දාන්න. දාගෙන ඉතින් මම දැන් මේ ඇහැ දුක් වෙවි ඉන්නේ මේ ඇහැ කොහොමද දැන් 18000 මේ ඇහැටත් ඕනේ. සමහර විට දැන් 20000ක් වෙන්නත් පුළුවන්. ආගෙන එනවනම් මං යන්න ඕනේ ඉස්සරල වැලිගමට. ලේ මුත්‍රා දෙක බලන්න. එතෙන් රුපියල් 400 500ක් විතර යනවා. ටීවී ගාස්තුයි පිටාල බේත් නැතුනොත් පවුන්ඩ් 100 තමයි ගන්න ඕන. துண்டடி தந்திரிக்கு கையில் காசு இல்லை அந்த குளிச்ச முடிஞ்சது பிறகு போய் எடுப்பேன். என் பிள்ளை தான் எடுத்துறவனு நெடு கை ஒரு பிள்ளைகிட்ட இருந்து பிள்ளை எம்பதை செய்ய இயலாது. දැන් අර වැඩිහිටි සමිතිය සම්බන්ධ වෙලා එකටුතු කරගෙන යනවා. ඒකේ සෑහෙන මානසික වශයෙන් ශක්තියක් ලැබෙනවා. මම උපේන දෙයින් මම කොටසක් හැම මාසිකම වගේ බුද්ධාගම වෙනුවෙන් වැය කරනවා. ඒක කරගන්න බැරි වුණොත් නිකන් මානසිකව අසහනයකටපත් වෙනවා. Another barrier to the well-being of the elderly is limited safety nets and financial support. Financial support takes many forms. Some people are dependent on their children and other relatives, while some depend on loan schemes within the Senior Citizens Committee. Others receive aid from visiting relief groups or modest allowances provided by various state programs. காணாம வந்தால் கடனும் வாங்குறோம். பிள்ளைகள்கிட்ட இருந்தால் பிள்ளைகள் தருவாங்க.
இல்லை அப்படி இல்லாட்டி ஒரு ஆட்டையும் பழக்கமான நம்பிக்கையான ஆட்கள்கிட்ட ரெண்டா அப்படி வேண்டி செலவழிக்கிறோம். පෙන්ෂන් එකක් ගන්නව කට්ටියක් ඉන්නවා හැබැයි සමිතිවල. අපි ඒකට බැඳිලා නැහැ. රැකියාවක් කරගන්න බැරි වැඩිහිටියෝ ඉතින් මුදල් පැත්තෙන් දරුවෝ සලකන්නේ නැති වෙනකොට අසරණ වෙලා ඉන්නවා. දැන් අපේ සමිතියෙන් සමිති මුදලෙන් රුපියල් 100 200 ඒ වගේ දෙන්න දෙනවා. Events can affect the elderly and younger generations in very different ways. Mobility, health, access, and other challenges can make the elderly more vulnerable. யுத்தம் செல் போட்டு தான் நாங்கள் ஒளிம்பினேன். செல் போட்டு தான் ஒளிம்பினேன். இங்கே இருந்து செல் போட்டு பாசட்டை கொண்டு படிக்க தான் நாங்கள் ஒளிச்சு ஓடி சீவனை காப்பாற்றி இடத்த வந்துருந்து தான் நாங்கள் கிரானுக்கு போனேன். මූදි අරරාල මේ වෙල්යායි උඩ එනවා. දුවයි දරුවයි දෙන්න ඇදගත්තා. මේවා යෝම දාලා අපි දිව්වා. දුවනකොටම අර පාරේ සෙනග එකතු කර ට්‍රක් එකක් යනවා. දුව නැග්ගා. මට නගින්න බෑ මම වේවුලනවා. මගේ කකුල් දෙකත් වේවුලනවා. நாங்கள் போய் இடம் பேர்த்து 3 வருஷம். இப்போ இப்படி நீங்களும் படி கேட்டால் 3 பேரும் ஓடுறான். சாமானெல்லாம் அப்படியே கொண்டு போகிறான். மாற சிங்களாக்க கொண்டு வருவாங்க. இப்படியே தான் நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு வந்து இப்போ 3 வருஷமாக தான் நாங்கள் நிம்மதியாக இருக்கிறோம். බඩුගේන්නේ යන්නේ දියර්ලා තිබුණා නෝ කාලියා. පොල්ට පාල්ට බහිනවද? ඒත් මම කියා. මේ දරුවෝ බය එළිය ගෙට වෙලා උඹලගේ ඇතුළට වෙලා ඉඳපල්ලා කියලා මම යනවා. ඒගොල්ලෝ බයයි නේ. මම නම් බය වුණේ නැහැ කිසි දෙයකට. මං එදත් නැහැ අදත් නැහැ. Changes to the traditional social fabric and their social networks can also leave the elderly at risk. மகளோட மகனும் நானும் ஐதியம் மகள் அந்த கடையில் ஒரு மகள் மற்ற மகள் அங்கே கடையில் இருக்காங்க. කවුද සලකන්නේ? මිනිපිරින්නේ වන්න මිනිපිරි තමයි තෙදියෝ දන්නේ රවුල කපන්නේ කොණ්ඩේ කපන්නේ මොන පුරාලා ඔය දෙන්න තමයි. Family is frequently mentioned as an important part of their lives. දරුවන්ගෙන් දරු මොන පුරෝ ඉන්නවා. ඉතින් ඒක කොච්චර වාසනාවක්ද? දැන් පමණෙකුට එහෙම නැතුව ඉන්න උදවිය ඉන්නවද? Children, grandchildren, relatives and friends are a part of the everyday activities of the elderly and a source of comfort and happiness. ගෙදර ඉතින් තමයි යන්නේ බයිසිකල් එකේ නග ගන්න යන් කියනවා රෝමියෝ කියලා තල්ලු කරනවා ඒක කරනවා ගෙදර ඉඳන්. දෙපාන්දර එනකොට මේ උපන්දිනේ කියලා කකුල් දෙකලා වැඳලා අපේ නෝනා එදාට කෑම හරි ගස්සලා දූ දරුවොත් එක්ක සන්තෝෂෙන් ඉතිවන්න මතුවර මට ඉතින් අර මේ දෙන කේක් කවලා ඉතින් මාත් පොඩ්ඩක් කාරි වෙලා අපි සන්තෝෂෙන් හිටියා. පොළට යෑමත් මට ඒකත් විනෝදාංශයක් කියලා. දීලා ඉඳලා කියලා ඉතින් යාළු විශ්වාසය වම් වෙනවා කතා බහ කරලා ඉතින් වෙලඳ පොලේ බඩු මිල ඒවා දැනගෙන එනවා. ගෙදර ඉන්නකොට එකම මානසික මට්ටමේදී අපි ඒගොල්ලන් රැස් කරලා වේදිකාවට නැගලා නටලා සින්දු කියලා ඒ පැය දෙකමාර විනෝදයෙන් ගත කරනවා. මණියේ මරගෙදමේ එන්දන් මාමණියේ ගිඩ වාමගලේ. විනෝදාංශේ නම් මගේ කවි ලිවීම තමයි. විවේකව ඉන්න හැම මොහොතකම මොකක් හරි දෙයක් ගැන හිතලා කවි ලියනවා. සබයි සිටින සියලු දෙන මෙන් අවසර දිනු මැනවි තුටින එකමුතු සමතියේ තොරතුරු විරිදු වලින් කියනු පිනිස. Spiritual and religious activities also give the elderly a sense of satisfaction and fulfillment. ஒவ்வொரு நாளும் படிப்பேன். நான் கொப்பி எடுப்பேன், இல்லாட்டி புத்தகத்தை எடுத்து படிப்பேன். ஒரு ராவம் படிக்கிறேன். அது வழக்கத்திலே வந்துது எங்களுக்கு. සබන්දාලත් දෙක ඔයගෙන බුදුපහන් තියෙනවා. බුදුපහන් තියලා බෝධි පැත්ත බලන අපේ සිය පොළ ආරක්ෂා කරගන්නේ කියලා අපි පිරේට යන කිසිම අතුරු කර දෙයක් අතුරක් වෙන්න එපා කියලා ගිහිල්ලා අපි කියලා රැකියාව කරගෙන යනවා. விசேட ஆராதனைகள் கோவில்களில் அப்படியே முழு கோவில்களுக்கும் சில நேரத்தில் போகக்கூடியவர்களுக்கு போவோம்.
പോകൂടിയല്ല ഇപ്പം ഒടുക്കും പോവായിട്ടില്ല വേറെ തന്നെ തന്നെ വീട്ടിൽ ചുമ്മാ നമ്മൾ ഇതേ വച്ച് എന്നിട്ട് കൂട്ടാരി നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയിടണം നമ്മൾ வைக்கப்படா கொண்டுപോயிடும் நல்ல வழி கொண்டு சேர்த்துடணும் வேண்டியதுதான் நான் கேட்குறேன். ඉස්සරහට ඉතින් මගේ බලාපොරොත්තුව මේ දෝනි දැන් මම නැති කාලෙක තනියම ඉන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් සකස් කරලා දීලා ඒ දරුවටන් සමාජය ගැන හොඳ වැටහීමක් ලබා දීලා දරුවගේ ඉගෙනීමෙන් ඉහළටම ගෙනියන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. அது எல்லாருக்கும் பாருங்க அது நல்ல சந்தோஷம் அதை பற்றி எதுவுமே இல்லை அதில் நாங்கள் மனவரத்தைப்பட்டு எதுவும் செய்யலை அதை விருப்பப்பட்ட நான் போட்டாம அதுக்கிடையில் நான் இங்கே உயிரோடு இருக்க மாட்டேன் எல்லா மனிதனோடும் நல்லா இருக்காது நாம் அந்த காலம் போய் நான் போகிறதுக்கு அவர் எடுத்தாருண்டா நான் ஒரு சந்தோஷமாக போட்டாமா. In order to ensure the well-being of the elderly, several safeguards have been put in place by the state. වැඩි හිටියෙක් සමහරට දෙමව්පියෝ දෙන්නට සලකන්නේ නැතුව පැත්තකට දාලා තියනවා නම් ඒ දෙමව්පියන් දෙන්නට පුළුවන් ඒ ආයතන දැනුම් දීමක් කරලා ඒ ආයත විරුද්ධව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේ පුළුවන්කමකුත් තියෙනවා. However, there have been numerous problems with the Act, such as slow implementation, no specific budget for elders' activities, and a shortage of social workers island-wide. Though the Act and its entitlements exist, the experiences of the elderly in benefiting from it can be unequal and different. සීට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් වැඩි හිටියෝ කියලා පමණක් දාලා මේ පමණක් මේ අකීකර උදවිය යනකොට සීට් එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි කොහොම හරි බලෙන් හරි ඒ වගේ වාඩි වෙනවා. ඔව් මම නම් කරන්නේ ඒකයි. දින්ගක් අපිට හට වෙන්නේ කියලා මමත් ඒ ඔයලට විතර නේ අපටත් ඔය අයිතිකම තියෙනවා කියලා වාඩි වෙනවා. கேடாதன் ரோடு முன்னுக்கு போக போலீஸ் வெளியாண்டான் நான் முந்தினாலும் பிடிச்சி தள்ளி விட்டுருவானுங்க போலீஸ் வந்து பாலஜனா சொல்லி போகாம விட்டாதாலாம் වැඩි හිටිය අයිතිවාසිකම් වල නම් අඩුපාඩු තියෙනවා. එතන මේ පහුගිය කාලේ මේ වැඩි හිටියන්ට විශ්‍රාමික වැටුමක් දෙනවා කියලා රජයෙන් මේ මාසික වැටුපක් දීමේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා. නමුත් ඒක තාමත් නැහැ. නමුත් වැඩි හිටියුම් බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ සමිතිය ආරාවෝ මේ වගේ දේවල් ලැබෙයි කියලා. මොකද අර යමක් කර කියා ගන්න බැරි අය ඉන්නෝනේ ගොඩක් දුරට. உரிமை காட்டுறவனாரி எங்களுக்கு ஒரு மதிப்புத்தாரம் வந்தாங்க. மதிப்புத்தார அடி நாங்களும் அவங்கள விட்டுருவோம். Elderly citizens, both historically and culturally, are an important part of Sri Lankan society. They are a diverse and vibrant population, possessing a wealth of skills and knowledge which are to be respected and appreciated. It is important that we find solutions to the issues highlighted in this documentary to ensure that, as citizens, the elderly can enjoy their right to health and happiness.